Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre cours d'aujourd'hui, c'est les équations et les inéquations. Al-Mu'adalat wa al-Mutarajihat, deuxième partie. Dans la première partie, on a parlé des équations. C'est quoi une équation? Les étapes à suivre pour résoudre une équation. Maintenant, dans la deuxième partie, on va voir les inéquations. C'est quoi ça veut dire les inéquations? Et comment faire pour résoudre les inéquations. المعادلات والمتراجحات. المتراجحات, la définition des inéquations. On appelle inéquation d'un connu x toute inégalité. Donc l'équation c'est une égalité, mais les inéquations c'est une inégalité. يعني هنا ما كندويش على متساوية وإنما متباينة، يعني يطلقوا أكبر أو أصغر. contenant la lettre x فيها واحد الحرف x، ممكن يكون x y هي بمجهول واحد كتسمى متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، و x représente un nombre inconnu، يعني x هو المجهول في ديك المتراجحة. Une inéquation est une inégalité entre deux expressions comportant des lettres représentant des inconnus. دونك المتراجحات هما ماشي متساوية إنما متباينة entre deux expressions بين جوج عبارات رياضية comportant des lettres représentant des inconnus، يعني فيها دي lettres ودوك لي lettres كنسموهم les inconnus. Donc des exemples des inéquations. Exemple moins 7x moins 5 moins 7x moins 5 inférieur à 0 est une inéquation. Donc là, c'est une inégalité. Le symbole ici représente une inégalité. C'est une inéquation d'inconnu x. L'inconnu de l'inégalité est x. هذا كيتسمى le premier nombre de l'inégalité أو de l'inéquation، وهذا le deuxième nombre de l'inéquation، يعني الطرف الأول ديال المتراجحة والطرف الثاني ديال المتراجحة، وهذا كيتسمى l'inconnu يعني المجهول. يعني أن moins 7x moins 5 inférieur à 0 c'est une inéquation d'inconnu x. Le deuxième exemple 2 sur 3x plus 3 supérieur ou égal à 0. هذا كيتسمى أكبر من أو يساوي، هذا الرمز ديال l'inégalité. est une inéquation d'inconnu x، يعني هذه متراجحة، يعني حتى هذه متراجحة، ممكن نوجد فيه أكبر من أو يساوي، أصغر من أو يساوي، أو لا أكبر قطعا أو لا أصغر قطعا. هادو كيتسموا المتراجحات، مختلفين على المعادلات فاش كنلقاو تساوي بلاصة هاد الرموز هادو. La deuxième étape, comment faire pour résoudre une équation. Première des choses, c'est quoi résoudre une inéquation? Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu x pour laquelle l'inéquation sera vérifiée. يعني كيفاش دير باش تقدر تلقى واحد الحلول لواحد المتراجحة؟ حل المتراجحة هو أنك تلقى كاع جميع القيم الخاصة اللي ممكن تاخد هذاك لانكوني اكس، داك المجهول اكس، حيت كاينين قيم يقدروا تاخد هذاك اكس، وكاينين قيم ميمكنش يتاخدها اكس، لان الا خدينا اكس عطينا اكس لدوك القيم لينيكواسيون ما غاديش تكون فيريفي، دوك المتراجحة ما غاديش يكون هو الحل ديالها. Donc résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu pour laquelle l'inéquation sera vérifiée. La deuxième des choses, c'est une chose très importante pour connaître les symboles. Les opérations, les opérateurs à utiliser pour résoudre une inéquation. يعني بعض الرموز اللي نقدروا نخدموهم باش نقدروا نفيريفيو ديك لينيكواسيون، يعني نلقاو الحل ديال ديك لينيكواسيون. Les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison à utiliser pour la résolution d'une
une équation sans ce symbole là، هذا الرمز هذا كيتسمى أكبر يعني supérieur، وهذا الرمز هذا هو نفسه أكبر ولكن كنشوفو واحد تساوي حداه، ممكن يتكتب على هاد الشكل هذا أو لا على هاد الشكل هذا. هاد الجوج هادو كيتسموا supérieur أو égal يعني أكبر من أو يساوي. ننتقلوا الرمز هذا الرمز الآخر، هذا كيتسمى inférieur يعني أصغر من، وهاد الرمز هذا أصغر ولكن كاينه واحد تساوي حداه، ممكن يتكتب على هاد لا فورم هذه أو لا على لا فورم اللي حداه، يعني هذه وهذه inférieur أو égal. هذه كتسمى inférieur أو égal، هذه inférieur strictement يعني قطعا، هذه supérieur أو égal، هذه supérieur strictement. Donc ce sont les symboles à utiliser pour résoudre une équation. Principe de résolution d'une équation. Le principe de résolution d'une équation. Pour résoudre une équation en utilisant les principes suivants. يعني كاينين بعض القواعد كنعتمدوا عليهم باش نقدروا نلقاو الحل ديال ديك المتراجحة، كما كاينين لي برانسيپ عند المعادلات، حتى المتراجحات عندها قواعد كتتبع باش تقدر تلقى الحل ديال ديك المتراجحة. Donc le premier principe, on peut ajouter ou retrancher un même nombre aux deux nombres d'une inégalité. يعني ممكن أننا نديرو l'addition ou la soustraction d'un même nombre de les deux nombres de l'équation. يعني ممكن نزيدو أو لا نقصو نفس العدد من طرفي المعادلة، يعني نقص واحد العدد هنا ونقص واحد العدد. هاد لابارتي هادي كتسمى premier nombre de l'équation يعني الطرف الأول de l'équation pardon. le premier nombre de l'équation يعني الطرف الأول من المتراجحة، هاد الجهة هادي كتسمى اللي فيها زيرو في هاد الحالة le deuxième nombre de l'équation يعني الطرف الثاني المتراجحة. عندك هذا ليكزامبل هذا باش نقدروا نشوفوا، قلنا إلا زدنا اولا نقصنا نفس العدد من طرفين بجوج ديال المتراجحه ما كتغيرش ديك المتراجحه، يعني ديك لينيغاليتي كتبقى هي. لو بروميير نومبر دو ليكواسيون هذا 3x زائد 5 غادي نزيدو ليه ان نومبر بي كيلكو سوا سو نومبر، يعني يقدر يكون هذا لو نومبر بي 3 5 موان 3 5 دونك ان نومبر كيلكونك. الا زدتو لهاد الطرف خصني نزيدو للطرف الاخر، وغيبقى عندي الرمز ديال لينيغاليتي تيلكالي، يعني ما كاين شونجمون دو سامبول هنا. هادي في لاديسيون الى سوستراكسيون. Addition et la soustraction d'un même nombre ou deux nombres de l'équation ne change pas de symbole، يعني كيبقى داك الرمز هو ما كتغيرش لنا المتراجحة. نشوفو في la multiplication ou la division. On peut multiplier ou diviser chaque nombre d'une inégalité par un même nombre. يعني بالنسبة للاديسيون كما درنا بالنسبة للاديسيون، عندي الحق انني نزيد واحد العدد او لا نقصو من طرفين بجوج ديال المعادلة ديال المتراجحة. نفس الحاجة بالنسبة لا ملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون، عندي الحق نضرب او لا نقسم على نفس العدد طرفين بجوج ديال المعادلة، ولكن كاينين شروط هنا على حسب الطبيعة ديال داك العدد. كون سو نومبر اي نيجاتيف، يعني لا داك العدد اللي خصنا نضرب عليه هو عدد سالب، on inverse le sens de l'inégalité، يعني خصني نشونجي داك لو سامبول. الا هداك لو نومبر اللي غنضرب عليه او لا غندير لا ديفيزيون عليه خصني انفيرسي لو سونس ديال l'inégalité، يعني كان عندك اكبر غترجعو اصغر، كان اصغر غترجعو اكبر. في هاد ليكزامبل كما كنشوفوا في هاد ليكزامبل هذا عندك ناقص جوج اكس زائد 7 اصغر من 5 اكس زائد 29. كانت هنا اصغر ولكن غنضربو في ناقص 3. ناقص 3 هو عدد سالب، يعني غنضربو الطرفين بجوج في ناقص 3. الا ضربنا الطرفين بجوج في ناقص 3 يعني عدد سالب، خصني نبدل
يعني داك لو سامبول كان عندي اكبر اصغر هنا غيكون هنا اكبر. يعني خصني الا ما درتش لو شونجمون د سامبول داكشي كامل اللي غيجي من بعد غيكون غلط. يعني المتراجحه الحل ديال المتراجحه غيكون ستريكتومون كله فون. دائما الضرب اولا القسمه على عدد سالب كيتبعوا واحد لو شونجمون لانفيرس دو سامبول، يعني شونجمون دو لينيغاليتي. نشوفو في حالات كون سو نومبر اي بوزيتيف، يعني في حالات ما كنضربو اولا كنقسمو على واحد العدد كيكون عدد موجب. كون سو نومبر اي بوزيتيف اون كونسيرف لو سونس دو لينيغاليتي، يعني الا داك العدد اللي غنضربو عليه اولا غنديرو القسمه عليه هو عدد موجب، يعني كنخليو الرمز كما هو. في الحاله الاولى فاش عطاوها لينا كيبقى الرمز لا ميم سامبول، يعني ما كنبدلو والو. الا ضربنا ولا قسمنا على عدد موجب في حالة عدد سالب يعني خصنا نشونجيو لو سامبول. نشوفو لا ميم اكزامبل هنايا عندنا ناقص جوج زائد 7 اكبر من 5 اكس زائد 29. هنا ضربنا في 3 في الحالة الاولى. في الحالة ديال ناقص ضربنا على ناقص 3 ان شونجمون سامبول. في الحالة الثانية لا، يعني ضربنا في عدد موجب غيبقى لو سامبول هو اكبر من. هادو هما بعض لي برانسيپ لي خصو قواعد ما كتبدلش. يعني الضرب اولا القسمه زائد الا درنا لاديسيون ولا لا سوستراكسيون كيبقى الرمز هو. الرمز كيتبدل في حاله وحده، هي في لا مولتيبليكاسيون ولا لا ديفيزيون باغ ان نومبر négatif. Si un nombre on multiplie ou on divise par un nombre négatif, donc un changement de symbole obligatoire. Sinon, il a ما درتيش un changement de symbole, tout ce qui vient après, ça sera faux. يعني عندك داكشي اللي غيجي من بعد وانت كتحل ديك المتراجحه الا ما درتيش شونجمون د سامبول داكشي كيولي عندك كله خطا. نشوفو دي زيكزامبل على لا ريزوليسيون دي زينيكواسيون. La résolution exercice résoudre les inéquations suivantes. Donc, pour résoudre les inéquations suivantes, première équation, une équation c'est moins 5x plus 2, moins 2, moins 5x moins 2, inférieur ou égal à 0. يعني ناقص 5x زائد ناقص 2 أصغر من أو يساوي 0. غادي كنديرو التكافؤ باش نقدرو نخرجو به المتراجحات. يعني ممكن هاد لوسون ترجع لهذا هادشي اللي كاين هاد الرمز هذا. عندي هنا ناقص 5x ناقص 2، يعني ناقص 5x ناقص 2. عندي هنا ناقص 2 غنقص هنا ناقص 2 غنزيد واحد 2 لهاد الطرف الاول ونزيد 2 للطرف الثاني. شفنا في دوك لي برينسيپ ديال ريزوليسيون دون ايكواسيون ممكن اننا نقصو ولا نزيدو نفس العدد الطرفين بجوج، يعني الرمز كيبقى كما هو. هادشي اللي درنا هنايا من هنا لهنا درنا زائد 2 لهاد الطرف وزائد 2 للطرف الاخر، زائد 2 هنا زائد 2 هنا. من بعد هاد زائد 2 مع ناقص 2 سون دي نومبر اوبوزي اعداد متقابله، يعني ممكن انهم يمشيو. غتبقى لينا في هاد الجهه هادي ناقص 5x. ناقص 5x اصغر من او يساوي 2، حيت 0 زائد 2 غتعطيك هي 2. من بعد هاد 5 حنا بغينا ايزوليو لي نومبر لي زيكس في واحد الطرف، يعني نديرو الاعداد المعلومه في الطرف والاعداد المجهوله في الطرف اخر. داكشي علاش غنخليو هاد الاكس في واحد الطرف بوحديتو. هاد 5 هاد ناقص 5 بينها وبين اكس ضرب، يعني باش نقدر نحيدها خصني ندير لا ديفيزيون. باش نقدر نحيد هاد نرجعها الطرف الاخر خصني ندير لا ديفيزيون. يعني عندك هاد ناقص 5 اكس خصني نديفيزي على ناقص 5 اكس، لو ميم نومبر هنا كنديفيزيو عليه. ناقص 5 اكس هنا ردوا البال غنديفيزيو على اش؟ على ناقص 5. ناقص 5 عدد موجب ولا عدد سالب؟ من ناقص باينه بلي هو عدد سالب،
يعني لا درنا القسمة على عدد سالب كيدير شونجمون دو سامبول. هنا كان أكبر أصغر من أو يساوي، هنا غنرجع أكبر من أو يساوي. يعني في هاد ليطاب من هنا لهنا ما تسناش حتى ديفيزي عاد ديك الساعه تعاود هاد لو سامبول هذا، لا في ديك ليطاب فاش غديفيزي قلب سامبول. قسمة على ناقص 5 ناقص 5 وجوج على ناقص 5. ناقص 5 على ناقص 5 غتمشي، يعني غتبقى ليا في هاد الطرف إكس، وفي هاد الجهة هادي هي إكس أكبر من أو يساوي ناقص جوج على إكس. في هاد الطرف هذا بدلنا يعني شونجمون دو سامبول، غيرنا لينيغاليتي لأننا قسمنا على عدد سالب. ناقص 5 عدد سالب. L'ensemble des solutions de l'inéquation suivante, ce sont tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 2 sur 5. يعني الحلول ديال هاد المتراجحة هو جميع الأعداد اللي أكبر من أو يساوي ناقص جوج على 5. جميع الأعداد اللي أكبر من أو يساوي ناقص جوج على 5. نشوفوا l'inégalité, l'inéquation suivante ou l'inégalité suivante. Moins x supérieur à 9. Oui, moins x supérieur à 9. Donc, ici, à moins. هنا بغيت غير باش نقدر نلقى الحل ديال المتراجحة خص اكس يبقى ليا بوحديتو في واحد الطرف. هنا كاين واحد الموا كي مو ديرانج، يعني كاين واحد الموا هنا مبرصني. كيفاش غنديه للجهه الاخرى؟ يعني خصني نقسم على ناقص واحد، حيت هنا كاينه واحد ولكن ما بيناش. كاينه واحد هنا ما بيناش، يعني غنقسمو على ناقص واحد. الا قسمنا هنا على ناقص واحد غنقسمو الطرف الاخر على ناقص. هنا نقسمها على ناقص واحد ديفيزي بار موان 1. موان 1 سي ان نومبر نيجاتيف، دونك ان شونجمون دو سامبول. خصني نبدل الرمز هنايا، كان هنا اكبر قطعا وهنا غيرجع اصغر قطعا، يعني اكس اصغر من ناقص 9. هنا ناقص واحد يعني غنبدلو السامبول من جهة التغيير ديال الرمز من ناقص واحد، لأننا قسمنا على ناقص واحد. L'ensemble des solutions de l'inéquation sont toutes les nombres qui sont inférieurs à moins 9. يعني الحلول ديال هاد المتراجحة هما جميع الأعداد اللي أصغر من ناقص 9. أصغر من ناقص 9. نشوفو آخر الإكزامبل الآخر اللي هو ناقص 3 إكس زائد 7 أصغر من إكس زائد جوج. هاد 3 إكس زائد 7 أصغر من إكس زائد جوج. هنا عندي إكس بغيت نرد جميع لي زيكس لواحد الطرف ورد الأعداد المعلومة للطرف الآخر. أول حاجة غنبدا بهاد إكس باش نقدر نجيبو لها الطرف الآخر غندير موان إكس في الطرف الأول وموان إكس في الطرف الثاني، يعني غنقص إكس من الطرفين بجوج. قلنا في لاديسيون ولا سوستراكسيون با شونجمون دو سامبول، يعني ما كاينش تغير الرمز، سواء نقص عدد سالب ولا موجب لا ميم شوز. ناقص إكس دونك هنا زائد إكس مع ناقص إكس غتمشي. هنا عندك ناقص 3 إكس ناقص إكس، عندك واحد ناقص 3 إكس وزدنا عليها عاوتاني واحد ناقص 3 إكس، إذا غتولي هي ناقص 4 إكس زائد 7 أصغر من 2 حيت هي اللي غتبقى في الطرف الآخر. من بعد ناقص 4 إكس زائد 7 ناقص 7، حيت هاد 7 بغيت نردها للطرف الآخر، داكشي علاش درت ناقص 7 في هاد الطرف ودرت ناقص 7 في الطرف الآخر. ناقص 7 زائد 7 دونك 0، غتبقى ليا ناقص 4 أصغر من ناقص 5. ناقص 4 أصغر من ناقص 5، دونك عندي هنا ناقص 4. دونك هاد ناقص 4 بغيت نديها للطرف الآخر، خصني نديفيزي على ناقص 4، دونك نقسم على واحد العدد سالب شونجمون دو سامبول. ملي غنقسم على عدد سالب ناقص 4 دونك خصني نبدل الرمز، غتبقى ليا هي إكس أصغر قطعا من 5 على 4. دونك les solutions de cette équation sont
tous les nombres qui sont supérieurs à 5 sur 4. يعني حلول ديال هاد المعادلة هما جميع الأعداد اللي أكبر قطعا من 5/4. دونك هاد الإكزرسيس هذا شفنا فيه 3 ديال الحالات. تغير الرمز فاش كنضربو اولا كنقسموه لعدد سالب. امتى باش نقدروا نديروا حل ديال واحد المعادله خصنا نزيدو اولا نقصوا نفس العدد. ولا درنا لاديسيون اولا لا سوستراكسيون دا ميم نومبر لو سامبول نو شونج با، يعني ما كتغيرش لان ليغاليتي عندنا Donc, c'est tout pour les inéquations. On va voir c'est quoi une équation, comment faire pour résoudre une équation, des exemples de résoudre une équation et les principes pour résoudre une équation qui sont si on additionne ou soustraire un même nombre dans les deux nombres de l'équation, donc le symbole ne change pas. Et si on multiplie ou on divise par un même nombre, si ce nombre est négatif, le symbole change. Si ce nombre est positif, pas de changement, on conserve le symbole de l'inégalité. Donc, pas changement d'inégalité.